Bonjour chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Le français en couleur. Et aujourd'hui, on va discuter ensemble un modèle d'examen. أعزائي الطلبة، النهاردة إن شاء الله إحنا محضرين لكم نموذج لامتحان آخر العام. طبعا النموذج ده هو عشان خاطر استعدادا للامتحان اللي انتوا هتتعرضوا له في نهاية العام طبعا إن شاء الله. طبعا إحنا عايزين نعرف إيه الأجزاء المختلفة الخاصة بالامتحان، ترتيب الأسئلة، التعامل معاها، كل هذه الأمور إحنا محتاجين نتعرض ليها عشان خاطر أبقى جوه الامتحان فاهم أنا بعمل إيه. طبعا هنبتدي الأول بأجزاء الامتحان. الامتحان بتاعي بيتكون من كام سؤال؟ 36. بختار 33 سؤال. المدة بتاعت الإكزامان ساعتين. والدرجة 40 ما ننساش 40 طبعا. طبعا. وإن شاء الله هناخدها كلها. إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. طبعا الكومبريهنسيون بتاعتي بتبقى على شكل إيه؟ على شكل دو كومبريهنسيون، الأولى على 7 درجات، على 6 درجات. تمام. 6 و6 هم 12 درجة. بالظبط. الأولى بيجي لي 7 أسئلة بختار 6. الثانية بيجي لي 6 هم ال6 اللي بختارهم. إجباري. اللي هي الصح والغلط. يعني الأولانية بتكون أشوا اللي هي كيستيون اشار ملتيبل أو أسئلة اختيار متعدد، ده بيجي لي 7 بختار 6. بختار 6 بس. والثانية صح أو خطأ على دوكيمون تانية، على وثيقة تانية. أما السيتواسيون بتاعتي فبيجي لي 10 أسئلة بختار منهم 9، يعني هي عليها 9 درجات. تمام. أما الجرامير بقى 10 بيجي لي 11 سؤال بختار 10. بالظبط. تمام. ادخل بقى عند البروجيكسيون بتاعتي، بيجي لي حاجتين فيها. حاجتين أول حاجة إيميل إجباري. على كام درجة؟ ده عليه 4 بوان 4 درجات. تمام. والسوجي بيجي لي 2 سوجي بختار اشوازير ان سول سوجي. 1 وعليه 5 بوان. طيب نبتدي كده نخش مع بعض على الموديل ديكزامان. فعندكم أول سؤال بيقول ريبوندي aux questions suivantes. طيب الكومبريهنسيون طبعا هنشوفها مع بعض. Lisez ce document puis répondez aux questions suivantes. طيب de Sylvie at courriel.fr à objet. طبعا إلى فلان والأوبجي الموضوع. نخش كده هون. Salut, j'habite près du centre de la ville de Paris avec ma mère, mon père et mon chat Polo. Ma mère est pharmacienne et mon père est professeur. Ils sont tous les deux très gentils. De temps en temps, je sors avec mon père. Il y a 2 semaines, il m'a emmené à la patinoire. En janvier, l'année prochaine, on va aller ensemble dans les montagnes. À l'école, je suis assez forte en maths, mais je trouve les langues difficiles. Pour aller à l'école, je porte un jean et un blouson comme les autres. De toute façon, je n'ai pas assez d'argent pour me payer des vêtements de marque. Sylvie. Choisissez la bonne réponse. طبعا ده على نفس نمط الأسئلة بتاعت الامتحان. هنختار الإجابة الصحيحة. اللي قلنا فيها ان بيجي لي 7 وبختار 6. بالظبط. Ce document est Une publicité, un message électronique, une carte postale. طبعا باينه من بدايه الدوكيمون. Ce Ce document est un message électronique. رسالة إلكترونية اللي هو المقصود بها الإيميل. Sylvie est Un garçon, une fille, un homme. Sylvie est une fille. ما فيهاش جدال يعني طبعا. La mère de Sylvie travaille dans une patinoire, pharmacie, école. طبعا هي قالت ان هي ايه؟ فارماسيان. يبقى فطبعا فارماسي. بتشتغل في الفارماسي.
يبقى la mère de Sylvie travaille dans une pharmacie. Avec son père, Sylvie est allée faire Des courses, du patinage, une randonnée en montagne. Avec son père, Sylvie est allée faire du patinage. طبعا هي راحت على patinoire. يبقى بتعمل ايه؟ elle a fait Du du patinage. À l'école, elle travaille très bien en Maths, anglais et sport. طبعا احنا اخدنا بالنا من القطعة ان هي بتحب الرياضيات المات. فهنا à l'école, elle travaille très bien en maths. Elle trouve les vêtements Intéressant, cher, important. طبعا هي شافت ان الملابس ايه غاليه غالية. معهاش فلوس عشان خاطر تشتري ماركات فطبعا كلمه شير هي الاجابه يبقى elle trouve les vêtements chers. Et maintenant avec la compréhension 2 طبعا الجزء الثاني من جزئيه الفهم بيكون قطعه عليها سؤال بشكل فري وفو صح ام خطا وبرضه بيجي لي اختياري خدوا بالكم بس الست أسئلة بتجيلي إجباري. نشوف كده مع بعض. Lisez ce document puis répondez aux questions. Lisez ces extraits du forum en ligne du lycée La Fontaine à Marseille. Donnez un coup de main à la maison. Tu es pour ou contre? Nathalie, Samedi dernier, j'ai fait tout le ménage parce que ma mère est malade. Dimitri, je ne fais pas grand-chose à la maison. En fait, ma mère préfère faire le ménage toute seule parce que moi, je casse tout. Marie, mes parents font la plupart du ménage parce que je travaille souvent et je fais les lits. Paul, je fais mon lit tous les jours, bien sûr. Et je fais souvent la vaisselle. Mais je ne touche jamais au repassage. Lydie, je n'aime pas faire le ménage et je déteste travailler dans le jardin. Mettez vrai ou faux à côté de chaque phrase. Toutes ces personnes aiment bien faire le ménage. طبعا هنا هو مش ممكن كلهم ارتبطوا على رأي طبعا واحد. ما فيش. يبقى Faux. ça c'est faux. طيب toutes ces personnes font les mêmes activités à la maison. هل هي دي الإجابة الصحيحة؟ أكيد طبعا فوق. عامة لا. كل واحد فيهم ليه طريقة معينة. Nathalie a beaucoup travaillé à la maison samedi dernier. Ça c'est vrai. ده أكيد. لأن sa mère était malade. بالظبط. طبعا احنا بنرجع دايما للقطعة. وتتقري مرتين ثلاثة. طيب. Paul déteste faire le repassage. بيحب يعملها ولا بيكرهها؟ بيكرهها طبعا. أكيد لا طبعا بيحبها. ما بيحبهاش تماما فبالتالي هو بيقول انا ما بلمسهاش. ديتست بيكرهها. ما بلمسهاش يعني بيكرهها تماما. جميل. Marie ne fait rien à la maison. Ça c'est faux. طبعا غلط هي بتشتغل. Lydie n'aime pas du tout le jardinage. jardinage اللي هو تهتم طبعا بالحديقة. Ça c'est vrai طبعا. ما تحبش تعملها. طيب دلوقتي هنخش على les situations اللي هي المواقف. المواقف زي ما نقول كم سؤال مدام إيناس؟ قلنا ان هم بيجوا 10 بنختار 9 وهي أشواء كله أشواء الامتحان كله les questions sont au choix.
Choisissez la bonne réponse. طيب, un copain vous demande de décrire votre chambre. Vous dites Il y a une cuisinière, il y a une douche, il y a une armoire. La chambre اللي هي ايه؟ الغرفة طبعا. تمام. مش أكيد ما ممكن. فيش كويزينير مفيش. ولا في دوش. بالظبط. يبقى هيكون في ايه؟ هيكون في أرموار. تمام. ماشي, اللي اللي هو هو الدولاب. الدولاب. Vous demandez à un ami français comment on peut aller au musée du Louvre. Il vous dit À 11 heures, par métro, en vacances. Vous demandez à un ami français comment on peut aller كيف نستطيع الذهاب au musée du Louvre. قال لي par métro. فيهاش جدال طبعا. للساعة 11 ولا en vacances. مش هستنى الفاكونس عشان اروح. بالظبط. انا هروح en métro على طول او par métro. Pour demander à un ami la profession de son père, vous dites. طبعا انت هنا بتسأل, يعني عايز سؤال. وانت اللي بتقول ايه؟ يعني مطلوب كلامك انت. Que fait ton père? De quelle origine est ton père? D'où vient ton père? طبعا de quelle origine, يعني ايه origine؟ أصله أو نسبه. من أي أصل والدك طبعا. لا. أو جذوره. طيب d'où vient, من أين يأتي؟ طبعا هي que fait ton père؟ ماذا يفعل والدك؟ يعني ما هي مهنته؟ ما هي مهنته. يبقى بنستخدم فيرب فعل عادة للسؤال عن المهنة. طيب, vous dites à votre frère que vous voulez manger, vous dites j'ai soif, j'ai faim, j'ai peur. طبعا هقول j'ai faim. طبعا لأن ده جوع, ما فيهاش جدال. ماشي. Vous voulez manger. طيب, pour parler de vos projets pour le week-end, vous dites, ناخد بالنا vos projets بنعيد عليها دايما إن هي مستقبل. طيب. Le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Le week-end, je vais au club. Pendant le week-end, l'école est fermée. طبعا أنا مش محتاج معلومة إن pendant le week-end l'école est fermée, المدارس مقفولة, ما احنا عارفين الكلام ده. وطبعا برضه في معلومة, le week-end c'est le vendredi et le samedi, ده الايه, الجمعة والسبت, دي معلومة. لا, ده أنا بقول إيه مشروعاتي؟ le week-end je vais au club. إيه اللي بعمله؟ أنا بروح النادي. طبعا le week-end je vais au club. Vous demandez à un copain ce qu'il aime manger au petit déjeuner. Il vous répond هو هيرد عليك بإيه بقى؟ Je prends mon petit déjeuner à la maison. تنفع؟ Non. Je prends mon petit déjeuner à 8 heures. ولا je prends de la confiture et du beurre. Je prends de la confiture et du beurre. تمام. بتناول في الفطار confiture وبر. تمام. D'accord. طيب, vous n'acceptez pas une proposition de votre copain. Vous dites, طبعا proposition يعني عرض, بيعرض عليك أمر معين. طيب. Bien sûr, c'est une bonne idée. D'accord, je vais venir. Je regrette. Je suis fatiguée. طبعا هنا vous n'acceptez pas, يعني أنت ما بتوافقش. يبقى على طول هضطر إن أنا أدور على سبب للاعتذار. السبب واضح جدا. Je regrette, je suis fatigué. بعتذر فإنني إيه؟ متعب. طيب. Vous demandez à votre ami de vous téléphoner ce soir. Vous dites Je vais te téléphoner ce soir. Téléphone-moi ce soir. Je viens de te téléphoner.
طبعا هنا vous demandez à votre ami de vous téléphoner ce soir. أنا بطلب منه إنه يكلمني. يعني امر هقول له او طلب. téléphone moi ce soir. بالظبط. تليفون مع سوسوار. اتصل بيا. Tu demandes à un ami de venir avec toi au marché. Tu dis Tu peux faire les courses. Voilà. Tu peux m'accompagner au supermarché. Tu peux préparer le dîner. طبعا انت هنا tu demandes à un ami بتطلب من صديق ان هو يروح معاك الايه السوبر مارشي. ما افتكرش يعني tu peux faire les courses. انا ما بسألكش. ماشي. و tu peux préparer le dîner. لا طبعا هو مالهاش انا علاقة جايبه عشان بالسوبر خاطر مارشي. ما ينفعش. يبقى هي tu على peux طول. m'accompagner au supermarché. هي دي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال اللي بعد كده. Tu demandes le prix d'une glace. Tu dis Ça fait combien, s'il vous plaît? Je voudrais une glace à la vanille. Je peux goûter la glace? طبعا أنا بسأل عن السعر. بسأل عن السعر. Ça fait combien s'il vous plaît. تمام تمام تمام. يبقى هو ça fait combien, s'il vous plaît? لأن ما ينفعش je voudrais une glace à la vanille. ما ينفعش. أنا بسأل عن السعر ولا je ولا peux je peux goûter. de la لا glace. طبعا مش هعرف هينفع. أدوق وبعدين goûter أبقى أدفع. أتذوق. ما ينفعش. طيب. Tu demandes à un ami combien de fois il boit de l'eau. طبعا عارفين ان الميه مهمه جدا للانسان فبساله. هو اللي بيقول الجي. انت بتسال صديقك فهو بيرد عليك. يرد عليك يقول لك ايه؟ 1 كيلو بار جور. ده المكيال بتاع المياه. 4 fois par jour برضو. 4 مرات. وصافي 10 ليفر. طبعا دي ملهاش صفي علاقة ملهاش علاقة خالص. خالص. ده طبعا ده انا بقول على سعر. طبعا هي 4 fois par jour 4 مرات في اليوم. هي دي اللي بشرب فيها الميه. تمام. Tu demandes à un ami ce qu'il a dans son sandwich. Il dit Il y a du lait. يعني ينفع سندوتش لبن او البان ما ينفعش. طب il y a du chocolat. نشوف الإجابات كلها اللي متجاهة. ولا il y a du saucisson et des tomates. أكيد tu demandes à un ami ce qu'il a dans son sandwich. هيقول لك il y a du saucisson et des tomates. تمام. Quand est-ce que tu dis les phrases suivantes? ده نوع تاني من الأسئلة اللي هو متى تقول هذه الجمل. الجمل. طيب أول سؤال بيقول إيه؟ Tu dis j'aime le raisin et les pommes. Quand Tu parles de tes boissons préférées? Ou tu parles de tes légumes préférés? Ou tu parles de tes fruits préférés? طبعا هو واضح جدا. J'aime le raisin et la لا pomme. يبقى أكيد ده فروي ما فيهاش جدال. تمام. ناخد بالنا من الكلام ده كويس. فهنا tu parles de tes fruits préférés. طيب tu dis je vais acheter des œufs. Quand? Tu vas faire une omelette. ولا tu vas faire des crêpes. ولا tu vas faire une pizza. طبعا بيتزا مستبعدة وكريب برضو مستبعدة. Quand je vais faire une omelette. Une omelette. تمام. طيب tu dis je suis gourmand. quand الكلام ده هو من الصفات اللي واخدينها في ايه في السنوات السابقة واضحة جدا يعني. Tu manges beaucoup et tout? ولا tu vas au supermarché chaque jour? Tu bois beaucoup de l'eau أو d'eau. beaucoup d'eau. لا طبعا gourmand يعني ايه؟ يعني مفجوع. أكول مفجوع طبعا tu manges beaucoup et tout يعني بتاكل كتير وأي حاجة.
يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. Je demande à un copain ce qu'on peut acheter dans le rayon boisson. Il dit On achète de l'huile. On achète de l'eau minérale. On achète du poisson. طبعا أنا بتكلم عن إيه هنا؟ عن الريون boisson. اللي هو المشروبات. أكيد أي نعم هي سوائل بس مش ممكن يعني من المشروبات هشتري دلويل. لا الزيت. الويل زيت سوائل إنما بواسون دي أسماك. ماشي. والبواسون الأخيرة أسماك. لا أنا بتكلم على البواسون المشروبات. لو مينرال. اللي هي لو مينيرال. يبقى دي أنا achète de l'eau minérale. Pittoresque. Un copain te demande où on peut acheter des poissons. Tu dis Au rayon viande. Au rayon produits laitiers. اللي هي إيه البرودوي laitier؟ اللي هي منتجات الألبان. Au rayon produits de la mer. طبعا اللي هي poisson اللي هم إيه؟ الأسماك. طيب au rayon viande. لا au rayon produits de la mer. اللي هي منتجات البحر. لكن ايه au rayon viande اللي هو في قسم الايه اللحوم. الكلام ده غلط. طيب tu demandes à un copain ce qu'on achète au rayon produits laitiers. Il dit لسه حالا قايلين produits laitiers. اللي هو المنتجات الألبان. منتجات الألبان. طيب du yaourt et du beurre. ولا de l'huile et des lentilles. Des eaux gazeuses. طبعا tu demandes à un copain ce qu'on achète au rayon produits laitiers, du yaourt et du beurre. اللي هو الزبادي طبعا والزبدة. طيب un copain te demande ce qu'on achète au rayon riz, pâtes, légumes secs. Tu dis طبعا الري اللي هو الأرز والبات اللي هي المكروني يعني المكرونة والليجوم سك اللي هي الخضروات المجمدة اللي هي البقوليات بمعنى العربي. نشوف كده. Des biscuits, des haricots secs, des fruits. هي واضحة طبعا. des haricots سك. فاصوليا ناشفة. بالظبط. ما ينفعش بسكوي طبعا وما ينفعش الفروي. الكلمات دي احنا عارفينها كويس جدا. تمام. Un copain te demande où tu achètes le jus de pomme. Tu dis jus de pomme. مش بتشتري البوم لا اللي هو jus du pomme. اللي هو عصير البرتقال. طيب à la boulangerie, au supermarché, à la pâtisserie. طبعا un copain te demande où tu achètes le jus de pomme. Tu dis boulangerie اللي هي ايه؟ المخبز. السوبرمارشي. طبعا السوبر ماركت. تمام. الباتيسري. طبعا الحلواني لا. طبعا او سوبرمارشي. تمام. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté votre attention. N'oubliez pas de nous attendre pour la deuxième partie du modèle de l'examen. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.